allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het vergroten SKS. van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners... Lopen mee met het opruimen van de omgeving van het ziekenhuis Vicurie in Venlo. Ze halen onder meer de zandzakken weg. Woensdag wil het ziekenhuis weer open. De piek van het hoogwater verdwijnt langzaam de provincie uit, maar de veiligheidsregio blijft de dijken continu in de gaten houden. En als het water genoeg is gezakt, dan zoeken dijkgraven naar eventuele zwakke plekken. Schade-experts zien intussen wat voor ravage het water heeft veroorzaakt. En meestal kan er maar weinig worden gerepareerd. Over het algemeen zijn denk ik voor het grootste deel de kosten om iets nog te redden groter dan de waarde van het item wat op dat moment beschadigd is. Motoragenten hadden de instructie om de vrachtwagenchauffeur die eerder deze maand een motoragent doodreed niet meer te controleren vanwege zijn levensgevaarlijk rijgedrag. Dat zegt een directe collega van de omgekomen agent. Volgens hem had de korpsleiding tegen motoragenten gezegd om de chauffeur niet stil te zetten. Ja, dat hoort u heel goed inderdaad. Dat is natuurlijk bijzonder. Bij de politie is het gewoon bekend dat de chauffeur waar het over gaat gewoon levensgevaarlijk was. En omdat hij levensgevaarlijk was, wisten wij dat wij er gewoon met de motor niet voor moesten gaan. Dus dat werd ook door de leiding gezegd. Want anders konden jullie aanrijden? Ja. De chauffeur van de vrachtwagen wordt verdacht van doodslag. Duikers hebben afgelopen weekend een hoop troep uit de Loosdrechtse plassen in Noord-Holland gehaald. Glas, bierflessen. We hebben zelfs een kracht gevonden, zoals we de flessen in kunnen leveren bij de AP Heijn straks. Dus ja, heel veel dingen. Het is ongelooflijk. Kijk, een ankertje kan ik me verkeerd voorstellen dat je het verliest. En dat er een keertje iets overboord valt, kan ik me ook nog wel voorstellen. Maar ja, we vinden accu's, we vinden buitenboordmotoren. We hebben een heel krat gevonden. Ja, die vallen niet zomaar van een boot, hè. En uiteindelijk konden 3 kliko's worden gevuld met rotzooi. Het weer, zon en wolken. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden. En de komende dagen blijft het rustig zomerweer. Dankjewel Carmen. Goedemorgen Wijnand. Hoe is het op de weg? Goedemorgen Corné. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. We zien af en toe wel wat vertraging door brugopeningen of stilgevallen auto's. In het zuiden van het land hadden we vanmorgen te maken met problemen op de A73 bij Horst. De weg was in beide richtingen urenlang dicht door een politieonderzoek. Maar zojuist is de rijbaan helemaal vrijgegeven. Dus richting het zuiden ook. Daar lost de file nu op. Tussen Venray en Horst staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Dankjewel. Your international radio station. Radio SKS. Stay tuned. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No man
It's your choice, it's your station. SKS. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayana. Dus swagatam. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. Janneke Subhagi Pora met het ochtendprogramma, jawel, in het tweede gedeelte. Het is 5 minuten over de klok van 11 uur. Studiotijd, beste luisteraars, tijd voor topic van vandaag. Jawel, Michel Klaver, good morning, welkom. Frank Mechnes, ook van harte welkom. Alleen maar liefde, jawel, alleen maar liefde, ook van harte welkom to Radio SKS. Is your choice, your station. Beste luisteraars, denkt u dat die er bestaat? Ik zou zeggen van, wat is nou eigenlijk de beste manier om je lichaam te wassen, beste luisteraars? Wat is het beste manier om je lichaam te wassen? Jawel, zou je zeggen, zijn er bepaalde volgorde? Begin je met je tenen en dan ga je boven naar je kuit. En dan je bovenbeen, je armen en dan je borst en dan je hoofd. Of begin je met je hoofd en noem maar op, dus wat we noemen. Dus de beste manier om zeg maar je lichaam te wassen, beste luisteraars. En zeg mij niet vandaag, dus dat u daar geen ervaring mee hebt. Ja toch? Dus don't tell me that you don't have ervaring met baden of met douchen. Jawel. Nel Udayrat Singh, jawel. En Lila Tulsi, good morning. Welkom. Ik zou zeggen, Kausal Hemai programma Bisamiluwahim. Kausal ji ook een hele goede morgen. Welkom. Zijn er bepaalde manieren of bepaalde volgorde van douchen? Dus wij benoemen? Jawel. Dus dat wil ik eigenlijk van u weten. Zijn er zeg maar manieren waarbij je het best kan gebruiken om je lichaam te wassen? Zo gezegd van, wat zijn de beste manieren om je lichaam te wassen? Dus we hebben hier on Radio SKS, your choice, your station. Jawel. तो आइए दोस्तों भाई बहनों अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ इस तरह से प्रोग्राम में लाया हूँ मैं, jawel, on Radio SKS, your choice, your station.
Mina from Utrecht is aangeschoven bij Radio SKS. To Mina ji, good morning, welkom. और कहना चाहते हैं इसी तरह से ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, jawel, for Mina from Utrecht. कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा। Een hele goede morgen met Radio SKS. U bent op dit moment live op Radio SKS. Een hele goede morgen met Radio SKS. U bent op dit moment live op Radio SKS. Sorry hoor, ik heb verkeerd begrepen, zomaar gebeld. Okay, don't worry. अच्छा भाई दोस्तों भाई बहनों चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिस योर चॉइस योर स्टेशन रेडियो एसकेएस। दोस्तों भाई बहनों जो प्रोग्राम में पेश कर रहा हूं मैं, जब कोई बात बिगड़ जाए और जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मीना लक्ष्मण के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस। अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हरिओम दोस्तों भाई बहनों, जब कोई बात बिगड़ जाए, इसी तरह से प्रोग्राम में पेश करे थे दोस्तों भाई बहनों। खास करके देखा जाए तो फॉर Mina from Utrecht on Radio SKS, your station. Shirley Persu, ook een hele goede morgen. Welkom. Just enjoy. Norma Suku, Nel Uday Ratsing, Kosel Hemai. En natuurlijk onze andere luisteraars van vanochtend, Chandra Mahabir और काली प्रोग्राम में शामिल हुआ है। लीता तुलसी, रिया मांचस, चंद्रा महावीर, नॉर्मा सुखू, u allen van harte welkom beste luisteraars. Carla Gopi programma में भी शामिल हुआ है। Ik vraag het aan u beste luisteraars. Het zou misschien wel ook misschien een overbodige vraag zijn misschien. Maar de vraag aan u is vandaag dus wij benoemen. Zijn er manieren zeg maar om je lichaam te wassen? Zeg maar zo gezegd van, want eigenlijk bestaat er eigenlijk een volgorde om je lichaam te wassen. De beste manieren te zijn om je lichaam te wassen, dus wat hebben we nu. Tell me here on Radio SKS. En op die manier is ook natuurlijk Shirley Persu aangeschoven. En Shirley zegt het volgende hier bij Radio SKS. Dus bij me. Goedemorgen Dost. Goedemorgen Shirley. In het algemeen leven bestaat er geen
volgorde om je lichaam te wassen, zegt Shirley. Water en zeep maakt alles schoon. Mensen met uitslag op de huid moeten dat als laatste wassen om te voorkomen dat de bacteriën zich verspreidt bij, zeg maar, huidaandoeningen. Men moet een ongeparfumeerde zeep gebruiken in het ziekenhuisbed. Jawel, bedpatiënten is er wel een volgorde. Eerst de gezicht wassen, dus van boven naar beneden. Jawel, dus op hebben we het. Shirley Persoe heeft een bijdrage geleverd bij Radio SKS. Ik zou zeggen, dus op hebben we levert ook uw bijdrage natuurlijk. Op deze manier komen wij erachter van wat en hoe. Ja toch? Dus op hebben we het programma kwagen beraden, dus op hebben we jawel. Zijn er, zeg maar, betere manieren om, een goede volgorde, of hoe je dat ook mag noemen, dus om je lichaam te wassen? Het is eigenlijk zo opgebouwd van, zijn er beste manieren, of zijn er betere manieren om je lichaam te wassen? Want bestaat er eigenlijk een volgorde, beste luisteraars? Let me know here on Radio SKS 036 52 50 898 Your Choice, Your Station. Jawel, dus we hebben ook Giet en Giet gezet met Aapka Sewaheem. En het volgende nummer hier bij Radio SKS, die is aangevraagd door Kausal Hemae. Kausal ka manpasand programma pesh karte hain, dus we hebben आइए मिलकर सुनते हैं. जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर कैसे कोई जाने भला लिखता है वो तकदीर इस रंग से जाने बने जीवन की तस्वीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर जिसको खुशी से जिससे बने गम भी खुशी है ये वही तदबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर का नाम है हर एक सुबह है बेखबर अनजान हर शाम है किसको पता टूटे कहाँ सांसों की जंजीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर
या दोस्तों भाई ना आकाश पर बहता हुआ है वो वही बस वही लिखता है ये तकदीर या दोस्तों भाई बहनों पूरा में पेश करे थे Kausel Hemai on Radio Westgeest heb deze lied voor jullie allemaal gevraagd voor de donkere dagen voor mij. Kausel Hemai कहते हैं कि deze lied heeft Kauselji voor iedereen aangevraagd voor de donkere dagen voor mij. Dan zeg ik Kausel Hemai sterkte met de donkere dagen voor jou. En ja, heel veel succes. Ja, wat zal ik verder daarop zeggen? हरिओम दोस्तों भाई बहनों चलते दो कदम आगे प्रोग्राम में इस तरह से आपको मालूम है बता रहे थे दोस्तों भाई बहनों about zijn er zeg maar manieren, beste manieren om je lichaam te wassen? Want met andere woorden, bestaat eigenlijk wel een volgorde? Nou, Kausel Hemai zegt van, er bestaat eigenlijk geen volgorde. Ria Mandjes die begint met de rug, moet ik u vertellen. En de anderen die gaan gewoon lekker die jacuzzi in. En dus verder van de week, zeg maar, ja, hoeveel keer per week gaat u dan in de jacuzzi? Jawel, is het 1 keer in de week? Dat wil zeggen dat je dan 1 keer in de week doet. Sarita Chatterpal of 1 keer in de week in de jacuzzi gaat en de rest van de week gewoon lekker laat sudderen. Jawel, Sarita Chatterpal, Nel, Uday Raad Singh ook aangeschoven bij Radio SKS. Tell me about, dus wij benoemen de topic van vandaag. Ik ga jullie een of andere hierover zo meteen vertellen na deze nummer hier bij Radio SKS. En die draai ik af natuurlijk voor Miss Kali Kali, die ook aangeschoven is bij Radio SKS. Ja, dus wij benoemen Kali Kali में करो लेकिन कहते हैं बिंदर काली काली यावल बिंदर काली काली आपके नाम आज की सुबह की प्रोग्राम में जोश इंजॉय तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे लागे रे हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे रब भी दीवाना लागे रे जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे तब से जगी है बेचैनिया हो जब से मिला है तेरा इशारा तब से जगी है बेचैनिया जब से हुई सरगोशियाँ तब से बड़ी है मदहोशियाँ जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे
लागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रब भी दीवाना लागे रे तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार हो जब से हुई है तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार जब से तेरा आंचल ढला तब से कोई जादू चला जब से तुझे पाया ये जिया धक धक भागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे रब भी दीवाना लागे रे जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे जब से तेरा नैना jawel दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में इस तरह से पेश किया गया है दोस्तों भाई बहनों jawel on Radio SKS बिंदर काली के वास्ते jawel दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो बीट केवल प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है ook een gezegende dag बीट केवल dankjewel और साथ ही साथ में देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में रानी महारानी भी साथ दे रहा है रानी महारानी jawel de vraag van vandaag aan u allen hier bij Radio SKS is het volgende, beste luisteraars. Jawel, de vraag aan u is: wat zijn de beste manieren om je lichaam te wassen? Want bestaat er eigenlijk een volgorde? Nou, volgens Shirley Persoep bestaat er geen volgorde. 1 à 2 keer in de week in de jacuzzi. En voor de rest van de week ben je lekker fris. Zo is dat. Ja, zo is dat. Goedemorgen. Jawel. En Ria Mandjes die begint met zijn rug natuurlijk. En voor de rest laat ze gewoon eigenlijk doorspoelen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus wij benoemen. Jawel, ik maak er wel een klein lachertje van. Maar zo lijkt het wel eigenlijk, hè, beste luisteraars. Dat het lijkt op een lachertje. Maar is dit wel iets serieus? Zou je zeggen van, ja, is dit wel iets serieus? Ja, is dat zo? Dus wij we nog. Als het zo is, dan zou het zo zijn. En dan hoor je dat zeker van mij hier bij Radio SKS. Dus wij we nog programma ek nagma mang bahte hai bhai Tiger Rambo on Radio SKS. Dat bestaat wel. Even kijken, ja. Bhai Tiger zegt van, dat bestaat wel. Goed je lichaam in douchen. Wassen beginnen van top tot teen. Goed. Alles wassen natuurlijk. Fijne dag verder. Enjoy. Ja, goed alles wassen. Dus het bestaat een volgorde gewoon om alles goed te wassen. En jawel, het volgende nummer hier bij Radio SKS draait af. Mr. Tiger Rambo voor alle luisteraars. तुम्हें कहूंगा कि दोस्तों भाई बहनों मिस्टर टाइगर राम्बो के साथ में मिलकर ये प्यार भरा गीत के साथ में मजा लेती रहना दिस jawel. It is your choice, your station, Radio SKS. jawel, गीत संगीत के साथ में बस यूं ही आपका सेवा है. ये शाम मस्तानी तो दोस्तों भाई बहनों फ्रॉम कति पतंग प्रोग्राम में पेश करते हैं मिस्टर टाइगर राम्बो फॉर ऑल luisteraars. शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा ये शाम मस्तानी दोस्तों भाई बहनों यूं ही प्रोग्राम में पेश कर रहे थे देखा जाए तो भाई Rambo Tiger on of Tiger Rambo on Radio SKS namelijk voor alle luisteraars. Dosto bij beno, ik heb het met u, jawel, zoals u dat voor mij hebt kunnen vernemen, dosto bij beno. Ik heb het met u over van jawel. Zijn er manieren om beter je lichaam te wassen? Dus wij hebben want bestaat er eigenlijk een volgorde? Sunje, dus wij hebben de douche is voor velen een plek om te ontspannen en na te denken. En terwijl je inzeep, vraag je misschien af hoe jij je lichaam het beste kunt wassen. Want gebruik je wel de juiste zeep? En was je lichaam wel in de juiste volgorde? Is er überhaupt een juiste volgorde? We zochten het allemaal voor je uit. Dus wij hebben beste luisteraars. Wassen, ja, dus wij hebben
Puiler, er bestaat geen gids voor studie die aantoont hoe jij je lichaam hoort te wassen. Maar er bestaat wel algemeen adviezen die door experts zijn opgesteld. Maar eerst de vraag, waarom wassen we ons lichaam eigenlijk? Ja, dat is ook zo'n vraag, hè. Waarom wassen wij ons lichaam? Ja. Want ik denk, Nel, Uday Raad Singh, waarom wassen wij ons lichaam? Kijk, dus wij noemen de vraag van waarom wassen wij ons lichaam? Zoals ik u vertelde, dus bij het lichaam hoort te wassen. Maar er bestaat wel algemeen advies die voor een expert zijn opgesteld, maar geen, een regel of zo van hoe je dat moet doen. Wassen verwijdert niet alleen vuil en allergieën die zich in je huid hebben opgehoopt, maar verwijdert ook een deel van de natuurlijke oliën, bacteriën, virussen, skimmels en dode huidcellen van je lichaam. Leg dermatoloog van Yale. Huidcellen van je lichaam. Leg dermatoloog aan Yale Universiteit Sarah Perkins uit aan zelf. Daarnaast helpt het reinigen van je huid ook om nare geurtjes die veroorzaakt worden door zweet, bacteriën en natuurlijke lichaamsolieën te elimineren. Jawel, dus zo bij we noemen. Verder wordt verteld van, hoewel al eerder aangetoond dat er geen regels zijn als het aangaat je lichaam te wassen. Er zijn wel een paar tips die je kunt helpen bij het verzorgen van je huid. Jawel, dus zo bij me. En hoe zijn die tips eigenlijk? Die ga ik je zo meteen even vertellen, dus zo bij me. Maar voordat het zover is, neem ik je even mee naar het volgende song hier bij Radio SKS. Jawel. En het volgende song die wil ik dan natuurlijk afdraaien hier bij Radio SKS voor Nel Uday Raad Singh. Nel, welkom en just enjoy. Aapke naam, aapke bijna Sham, maar aapke suwakje programma. 10-20 minuten voor de klok van 11 uur. Zometeen kunt u gaan luisteren naar bedrijvigheid. जब तक रहेगा सीने में दिल सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा जब तक रहेंगी मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगी जब तक रहेंगी
सारी दुनिया को मैंने तुमको चाहा है, लाख दुआएं मांगी है, तब जाके तुमको पाया है। साया बनके साथ चलूंगी हर लम्हा तन्हाई में, डूबी डूबी जाऊं तेरे प्यार की इस गहराई में। पास आने लगे तुझ पे छाने लगे, कुछ नहीं दरमियां। जब तक धड़केगी ये धड़कन, इसमें तुम्हें छुपाऊंगी, इसमें तुम्हें छुपाऊंगी। जब तक रहेगा सीने में दिल, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगी, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगी। बढ़ने लगी ये बेताबी, अब तो हद से भी ज्यादा। मुझे कसम दो मेरे जानू, कभी ना टूटेगा वादा। कभी किसी ने किया ना मैं तुमसे इतना प्यार करूं, तुम्हें लगा के सीने से जाने जाना इकरार करूं। इश्क ने सुन लिया, कुछ ना बोले जुबान। जब तक रहेंगी मेरी पलकें, तेरे ख्वाब सजाऊंगा, तेरे ख्वाब सजाऊंगा। जब तक रहेगा सीने में दिल, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला या दोस्तों भाई बहनों, मजेदार नगमा प्रोग्राम में पेश करते नेल उदय राज के वास्ते। साथ ही साथ में देखा जाए तो बीत केवल सबित्री उमरो एंड यावाल प्रोग्राम में शामिल हुआ है। साथ ही साथ में शर्ली एक बार फिर से शामिल हो गया है। Shirley ook van harte welkom. Ja, om hygiëne natuurlijk. Hè. Ik heb u verteld, dus wij hebben dat ik u verder meeneem naar het volgende gedeelte, zoals ik u vertelde. Hoewel al eerder aangaven dat er geen regels zijn als het aankomt op het wassen van je lichaam. Er zijn wel een paar tips die je kunt helpen bij de verzorging van je huid. Jawel. Dus wij hebben nu, kies de juiste reiniging. Volgens dermatoloog, dus zou je kunnen overwegen om een reinigingsproduct te gebruiken die geschikt is voor je specifieke huidtype. Zo zouden mensen met een droge of gevoelige huid over het algemeen beter voor het mildzeep
zonder geurstoffen of alcohol kunnen kiezen. Het is nuttig om de aanwijzing op het verpakking te lezen, omdat sommige producten aan het schuimen en tijdig op het huid moeten zitten om het effect te hebben. Aldus dokter Perkins. Dus we hebben als er zeep doen de truc, dus we hebben water en zeep, dus we hebben als je geen specifiek huidproblemen hebt, dan heb je eigenlijk alleen water en je favoriete zeep op bodywash nodig. Water is uitstekend voor het wegspoelen van zweet, stoffen en vuil die wel elke dag om ons heen oppikken, terwijl je zeep echt goed is om oliën uit het huid te trekken. Aldus assistent professor in het dermatoloog Terry Geerling. Dus wij doen. Het volgende wat wordt verteld van op zoek naar een specifiek volgorde waarin jij je lichaamsdelen was. We hate the break it to you. Maar er is momenteel weinig tot geen onderzoek dat aantoont dat het wassen in een bepaalde volgorde de bacteriën, virussen of schimmel van het ene lichaamsdeel naar het andere lichaamsdeel verspreidt. Waardoor het dus niet uitmaakt in welke volgorde jij je lichaam wast. Dus dat natori dus zo bij me. En ik moet je zeggen van, jullie hadden het allemaal hartstikke goed. Er bestaat geen normen van hoe jij je lichaam moet wassen. Dus ik heb je wat tips en trucs meegegeven. Hoop dat je er wat mee kan natuurlijk hier bij Radio SKS. Your choice, your station. Ja. Zo, programma को आगे बढ़ाते दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो अगला नगमा Shirley परसों के वास्ते प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूँ. Jawel, Shirley, een bijna goede middag, maar het is nog goede morgen. Het volgende, jawel, Mohammed Rafiq की आवाज में आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं. जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी मैंने आपसे कुछ कहा. पिछले दफा जब कश्मीर गया तो वहाँ जहाज में सीट मिली बिल्कुल आपके साथ आज की तरह, और उसके बाद डल लेक में हाउस बोट मिला तो वो भी बिल्कुल आपके पड़ोस में. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कश्मीर कभी नहीं गई. जी, आप कश्मीर कभी नहीं गई? जी नहीं, मैं कश्मीर कभी नहीं गई. तो गुस्सा क्यों करती हैं आप? कश्मीर तो मैं भी कभी नहीं गया. तो झूठ मूठ इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बना रहे थे? जी कहानी की जरूरत तो पड़ती है मेम साहब. आप जिंदगी को लीजिए, चंद झूठी कहानियां, चंद झूठे सपने, चंद झूठी उम्मीदें, अगर ये ना हो तो जिंदगी क्या है? जैसे जिंदगी काटने के लिए चंद झूठी उम्मीदों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह सफर काटने के लिए चंद झूठी कहानियों की जरूरत पड़ती है. ये क्या ख्याल आप एक बहुत बड़े बोर हैं, समझे? Shirley जी ऐसे ना बोलना. ने भी मुझे बोर कह दिया, शायद अगले स्टेशन तक चोर कह दिया. लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, सफर कट जाएगा. जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत. जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत. जब तुम हो मेरे. शर्माना क्या कि जा मेरी जाएगी, घबराना क्या. चला तीर पर तीर, शर्माना क्या कि जा मेरी जाएगी, घबराना क्या. इधर भी है प्यारे,
इधर भी है प्यारे जिगर खूबसूरत, इधर भी है प्यारे जिगर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे मुझे देख कर यूं ना गुस्से में आ, मिले ना मिले फिर जरा मुस्कुरा। मुझे देख कर यूं ना गुस्से में आ, मिले ना मिले फिर जरा मुस्कुरा। है चेहरे पे गुस्सा, है चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत, है चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे चमकते हैं गालों में उजले सवेरे, महकते हैं बालों में दिलकश अंधेरे। चमकते हैं गालों में उजले सवेरे, महकते हैं बालों में दिलकश अंधेरे। है फूलों से नाजुक, हाय हाय, है फूलों से नाजुक कमर खूबसूरत, है फूलों से नाजुक कमर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे ये हुई ना बात दोस्तों भाई बहनों मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्रोग्राम में पेश करते थे दोस्तों भाई बहनों। जब तुम हो मेरी हम ज़फ़र, इसी तरह से शर्ली परसों के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन। दोस्तों भाई बहनों देखा जाए तो और Shirley Ramdien programma bij Samuel Hogeja en Mickey Mick ook aangeschoven bij Radio SKS. 7 minuten, jawel 3 minuten voor de klok van 12 uur. Jawel, van harte welkom. U gaat nu luisteren naar nieuws en reclame. Ik ben zo weer bij je terug met de volgende. Jawel, dus wij willen. Bas Juhi, Suntirena. Welkom. SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen.